वीडियो करके छाड़ दिए से ठीक है केते बोलू आसलन केते हमें आसिल 8टा बाद हमें 8टा 7:30 रे ए पजिते आसने लोक एते गरम टाइम केते बोलू छडाले 8टा 10 8:45 ରୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦିଆ 7:45 केते पର୍ଯ୍यନ୍ତ आसने ना 7:45 ରୁ 8ଟା କେତେ ହେଲା बाकी की हम कौन से যন্ত্রণা হউছি বলে আমি আসু না আমরা খালি আছি আঙ্কর দয়া দেয় তারপরে আমরা বুড়ি କଣ ହଉଛି